We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Mga midaog sa eleksyon sa Dakbayan sa Sugbo, giproklamar na kagahapon. Uban nga giproklamar ang mga midaog nga mga konsihal. Atong sayra ng mga eksena sa proklamasyon sa COMELEC sa mga mananaog, pinaagi ni ining report. Giproklamar pagkamayo si Mayor Mike Rama kinsa nakaangkon og 239,656 votes batok sa duha niya ka mga kaatbang. Si Rama, Vice Mayor kaniadto apan miasumer sa pwesto pagkamayor, human namatay si anhing Mayor Edgardo Labella. Samtang giproklamar usab ang katandim nini sa barog PDP laban nga si Vice Mayor-elect Raymond Garcia kinsa nakaangkon og 283,235 votes batok siya mga kaatbang. Ang impact ni BBM o ni Sara cannot be overemphasized. We belong to the same party. I've been very proud that tandem will give us the healing, the curing, the redeeming, and unifying effect for our country. Giproklamar usab ang mga midaog nga konsyal sa North District nga naglangkob nilang Nestor Archival sa BOPK, Jerry Guardo, Joel Garganera, JP Labella nga mga sakop sa barog PDP laban, Mary Ann de los Santos ug Joy Agosto Siang sa BOPK, Noel Wenceslao ug John Alcover sa barog. Samtang sa South District midaog silang Donaldo Hontiveros sa barog PDP, Jose Abellanosa sa BOPK, Joy Pesquera, Philip Zapra, John Osmeña, James Anthony Cuenco, Ray Gelon ug Francis Espares pulos barog PDP laban. Giproklamar nga midaog sa North District Congressional Race si Rachel Margaret Delmar sa BOPK ug sa South District nga si Eduardo Idorama sa barog PDP laban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Mga kandidato gidasig sa JLG sa pagpanghipo sa ilang kaugalingong mga campaign posters ug moabag sa pagpanglimpyo sa mga tungaan nga gigamit sa mga polling centers. Ani ang report. Human na ang piniliay apan nagkatagpa ang mga campaign posters nga bisan asa lang gipangbitay o gipamilit. Samtang ang mga basura usab sa mga tunghaan nagkatagpa. Sagad niini mga plastic bottles ug mga sudlanan sa pagkaon nga gipamiyaan lang sa mga botante. Kay namahuway pa ang mga magtutudlo nga nagsilbing sakop sa electoral board, may mga tunghaan nga wa pa malimpyuhi. Murad naman nagkultura na guna nato nga every after elections ang school head maoy mo aghat sa pagpalimpyo ngadto sa itong mga maestra no inana
wala na ginangingon nga mo magpaabot pa tag instruction gikan sa DILG. Sa pagsubay sa RTV Balitang Bisdak sa pipila ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City, may mga tunghaan na nga limpyo na ug andam na alang sa pagbalik sa expanded limited face-to-face classes karong Lunes, sama sa Gunob Elementary School. Kay ang among utility ba, kugihan man kaya pagkaugma dayon, ila din gilimpyuhan dayon, panload nila sa mga sako. Limpyo na usab kaayo ang Paho Elementary School nga nahimong polling center sa 15 ka mga clustered precincts. Samtang dalaygon usab kini mga sakop sa Sitio Kugon Urban Poor Youth Organization kay voluntaryo silang miabag kang Maribago Barangay Councilor Arvin Fiel Abing nga mipasiugda og pagpanglimpyo og pagpanangtang sa mga campaign posters sa ilang barangay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Iandam na sa Mandawi City Comelec ang mga election returns na ilang ipada sa nakalain-laing ahensya ug election watchdog aron masusi ug mautingkay ang pagpahigayon sa piniliay. Si Chelo Valiena sa report. Gawas sa mga election returns, giandam na usab sa Mandawi City Comelec ang minutes sa matag Electoral Board nga ilang isukip pagpada sa Kongreso, Comelec, Provincial Board of Canvassers o sa Cebu Citizens Involvement and Maturation for People's Empowerment and Liberation o CCIMPEL, usa ka election watchdog. Ganiha gibahig na ang mga envelope nga gisudlan sa mga election returns o sa ubang mga dokumento. Si Simpel, then ang amo ang kuan local na siya national ERs, then minutes o ang main SD card. Samtang human sa piniliay, gipahibaw ni Jacqueline Riuyan, election assistant, nga ang City Treasurer's Office na ang motipig sa mga ballot boxes nga gigamit sa eleksyon. Midugang si Riuyan nga kuhaon na unya kini sa taga-Treasurer's Office og tipigan sa usa ka warehouse aron masiguro nga dili matandog og mahilabtan. Custody gid ang ballot boxes, ang custody gid na ang treasurer. So after diha ila nang ihato dito sa ilahang warehouse na sa may Mantuyong. Oban ni Philip Patricio o Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Comelec Talisay may pahinumdum sa mga ni kandidato sa bagbuhay lang na human nga piniliay ni daogman o napilde sa pagpangtangtang silang mga campaign material sud sa 5 ka adlaw human sa eleksyon. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, usa kini sa nagunang pahinumdum sa Comelec ngadto sa tanang mga ni kandidato ni daog man o napildi man sila nga ila kining responsibilidad. Duha ka adlaw na karon human sa piniliay ug makita paghihapon kining daghang campaign posters nga gipangpatapot sa mga pader, nagbitay daplin sa daan ug sa uban pang palibot sa dakbayan sa Talisay. Ana pay uban nga giplastar sa mga gidiliunta nga pataptan sama sa mga punuan sa kahoy ug mga poste. Maong nipahinumdum si Attorney Ana Flor Guhilde, election officer sa Dakbayan, ngadto sa mga kandidato ni daog man o napildi nga naa sila 5 ka adlaw sa pagtangtang og pagpahipo sa maong mga campaign posters. Ang kapakya sa paghimo niini mamahimong mapasakaan og reklamo. Appeal magud siya sa to ang Fair Elections Act, no, so they're supposed to comply with that. Unya as kanang examples as good leaders of the land, no, so dapat sila kanang ehemplo nga sila mismo mo follow sila sa guidelines. Hinuon ang buhatan sa Solid Waste Management ug Task Force Kalikasan ni pasalig nga lakip kini sa ilang trabahoon. Mato ni Lagrimas Abarquez, pangulo sa Solid Waste Management, nga giuna nila ang pagpanglimpyo sa gawas sa mga polling places. Kining mga sinako sa basura mao nila nga makita sa gawas sa mga tunghaan ug gipaabot nga ikarga sa private trash collector. Giliyok-liyok na nato ang 22 na to ka mga eskwelahan nga gigamit nato sa pag-eleksyon. Dito na nakuha nato ang mga daghan jud nga mga basura mang. So kanang dili nato makuha og pila jud tuniladak. Dugang ni Abarquez nga siguroon nila nga matangtang na ang mga campaign posters aron di makadugang sa mga basura nga mahimong makabara sa mga kanal. Ato po na silang tabangan, whether opposition or sa ato panangkon tanan kandidato sa national, local, ang tanan nato makita nga mga poster mahibilin na amantay Operation Baklas, ato po nang tabangan sa opisina nga malimpyo gid nato.
Laing pahinomdom sa Talisay City Comelec ngadto sa tanang ni dagan sa sa local position sa ilahang pagduso sa Statement of Contributions and Expenditures konsose sud sa usa ka buwan human ang piniliay. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabo. Cebu re-electionist Governor Gwen Garcia giproklamar nga mananaog sa baguhay lang na human nga eleksyon. Naangkon niya ang gihulagway nga historic votes nga moabot sa 1.4 million. Aniya ang report. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as duly elected provincial governor for the province of Cebu. Nasublian siyang katungdanan si Governor Gwen Garcia human maangkon ang 1,478,436 votes batok siyang kaatbang nga si Joseph Ace Durano nga dunay 341,455 votes. Si Garcia unang nakakumplito sa tulo ka termino niadtong 2004 hangtod 2013 dayon nakabalik sa katungdanan niadtong 2019 ug karon ang iyahang ikaduhang termino. Ang proklamasyon gitambungan sa mga miyembro sa Banay Garcia ug mga kaalyado sa politika. Lakip sa mitambong si Liloan Mayor-elect Cristina Garcia Frasco, ang tigpamaba ni Vice Presidential Frontrunner Sara Duterte kinsa nagpasalamat sa suporta nga gihatag sa One Cebu ngadto sa unit team. He was confident that Governor Gwen and One Cebu would be able to deliver on its commitment to give its full support to the unit team, President Bongbong Marcos and Vice President Inday Sara Duterte. I am very happy that practically all of our towns, well, most of our towns, as entities, have delivered victory for the unity in the province. Gawa sa gobernador, midaog usab ang ubang miyembro sa Banay Garcia nga naglakip nilang Congressman Pablo Jan Garcia sa 3rd Distrito ug Congressman Joke Frasco sa 5th District. Gihimugatan usab ni Garcia ang suporta sa unit team nga nakahatod og dakong botos sa presidential ug vice presidential frontrunners BBM Sara. One Cebu is all about unity. And this is what I had tried to practice and espouse when I came back as governor. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Giproklamar kagahapon sa hapon si Representative Erico Aristotol Aris Aumentado isip bag-ong gobernador sa Bohol. Midaog si Aumentado nga adunay 449,335 votes batok ni incumbent Governor Arthur Yap nga adunay 267,034 votes. Iyang nakuha ang majority votes sa 43 sa 48 ka mga lungsod sa Bohol. Mainiton siyang gitimbaya sa mga empleyado sa Kapitolyo. Sa iyang proclamation, giubanan si Aumentado sa iyang asawa nga si Vanessa nga midaog usab isip representante sa ikaduhang distrito sa Bohol ug ni kanhi Cabinet Secretary Leoncio June Evasco. Giproklamar usab nga mga mananaog sila si Alexi Besas Tutor isip 3rd District Representative, Attorney Jamie Villamor ug Attorney Tomas Abapo isip 2nd District Board Members, Greg Hala ug Tita Hala isip 3rd District Board Members. Among yung paningkamutan ang among isaad na among yun ang buhaton labi na muna yung rason na kamo misalig ka namin. So daghang salamat ipakita ang tinudanay limpyo na panggoberno na dapat ma-address o mahatag sa katawhan. Incumbent D1 Municipal Mayor Analisa Gonzales Juan ug incumbent Vice Mayor Veronica Kabakaba Ramirez subling napili sa katungdanan. Kauban ni Juan ug Kabakaba ang mga napiling konsyahal sa lungsod dihang formal silang naproklamar kagahapon. Napil din ni re-electionist Mayor Juan si Jairim Tumanda ug Guyo Kabakaba dihang nakakuha og 16,401 votes. Wa usab magbalampuson sa tinguha sa pagka-vice mayor si Fanny Igargo unom sa 7 ka napiling konsyahal sa mga incumbent councilors sa lungsod. Pagsulbad sa suliran sa baha ug suliran sa trapiko ang prioridad sa mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa iyang unang usa ka gatos ka adlaw human mahatagi og bag-ong mandato. Aniya ang report.
Baha diri, baha didto. Kini ang sagad nga masinati sa dakbayan sa Lapu-Lapu, matag higayon nga mobunok ang uwan. Kay walay insaktong drainage master plan ang syudad, hinungdan nga taud-taud na kining gianto sa mga upunganon. Ning paghatag og bag-ong mandato kang incumbent Mayor Junard Ahong Chan nga mangu sa dakbayan sa mosunod nga 3 ka tuig. Ang suliran sa drainage ang iyang gisaad nga unang sulbaron. Siguro hindi na ito diya dayon mga masulbad pero ato yun sugdan dayon ang maong problema, especially to those who are drainage na walay outflow. Laing gisaad ni Chan ang pagpatunhay sa dagan sa trapiko sa dakbayan. Ato ginang panikamutan nga maimplementar nato ang atong skyway sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu. Atong panikamutan nga kining ato ang mga gipangablihan nga mga karsada nga unta magdinabangay gyapon na kinatagtabang sa Congress. Si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza kinsa mao'y miatbang kang Chan sa pagkamayor. Una nang mipadayag sa iyang pagdawat sa kapildihan, pinaagi sa iyang FB page. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa hinaot unta nga mabarato ang bugas, ang tanan nimong plataporma imong buhaton. Kay mao gyud ang among gipangandoy nga mao nga ni support jud minimo sa tanan. Hopefully, he will fulfill his promise to all nakaibaw ng mga people. I will not tell na lang. Diba? Thank you Lord na lang. Kay God's prayer na. Tanang public school sa Dakbayan sa Mandaue magsugod na sa limited face-to-face classes sugod na karong Mayo 16. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Nympha Bongo, Mandaue City Schools Division Superintendent, nga nahataga na og safety seal ang tanang mga public elementary ug high school sa Department of Education. Subay niini gipaabot nga makasugod na sa limited face-to-face classes ang tanang public schools. Sa Dakbayan sa Mandaue, adunay 27 ka public elementary schools samtang 18 usab sa high school. Mo resume na tarong May 16 karong Monday. And then, hopefully, all schools na public schools sa Mandaue City mag-implement na gyud og face-to-face classes. Samtang na po ka private schools nga nahimutang sa Dakbayan sa Mandaue ang magsugod na sa ilang face-to-face classes. Sa Dakbayan, adunay 44 ka private schools. Apan ang uban wa pa makapahibaw sa division office kung makapahigayon na ba sa limited face-to-face classes. Andam na gyud sila kay natagaan naman sila og safety seal. We have started, actually we have already started last March 28, not all. Kanang by kuan man to sila by batch. Oban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Mga kapuso, kini ang traffic situation karon sa may Dan Gorodo na mga orasa, hawan, hapsay pa ang dagan sa mga sakyanan. Kini, uguban pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pamilya sa nakalas nga konsyal sa barangay Tungasan, Olango Island nga si Jose Sadam Queros kumbinsido
ng election-related ang pagpusil patay sa konsehal. Matod sa iyang igsuon, kinsa midangop kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga ang timing sa pagpusil usa ka adlaw sa dili pang piniliay ang nakapakumbinser kanila nga may kalabutan sa politika ang motibo. Si Kunjal Queros kitahong may nakalalis kabahin sa pagbutang ug tent diin mopahimutang ang mga moassist sa mga botante pagpangita silang clustered precinct. Nianang puntag sa Domingo, ang Lapu-Lapu City Police sa interview kagahapon sa RTV Balitang Bisdak ni Butchag nga gipadapli na nila ang anggulong politika o gisusi na nila ang posibleng mga motibo sama sa illicit affair o personal grudge. Heritage Tourism lakip sa palambuon karon sa Talisay City Tourism. Samtang Plaza Atubangan sa Talisay City Hall, himuong skateboard park o family park. Ani ang report ni Femari Dumabo. Unang gipalambo ang tourist destination sa Kabaybayunan, sama na lang dinhi sa Barangay Poblasyon. Matod ni Mickey Aznar, tourism officer sa syudad, nga ang phase 2 na usab karon ang ilang gitingwa nga mahuman. Sugda na usab ang pagpahimog viewing deck sa Campo 4 nga pahimuan usab og bagsakan center og food park. Karon nga nana ubos sa alert level 1 sa quarantine restriction ang syudad, ilang hingusgan ang promosyon sa product and tourism sa Dakbayan. Sunod din na ipalambo pa ang heritage tourism, mao ang pagpabuhi ug balik kining museo di Talisay. Products nga showcase, atong lechon ug ato ang mga woodworks, especially like for example kanisha sa Cebu concept ni nako ug sa ato ang kuan partner nga creative works nga export. Samtang kining plaza sa Talisay City Hall gitingwa nga himuong skateboard park, family park ug enterprise center. It will be the first in I believe in Cebu nga naagyutan ang theme para sa ato ang mga skateboarders para safe sad sila nga dili na sad sila mo skate sa daan mo gyud plano ni mayor nga dili lang kuan mo sa kuyaw kay sa traffic kuyaw sad sa ato ang mga batan-on nga gusto mag suway og skateboard. Matod ni Aznar nga pahimusla nila ang kagayunan nga sugod na sa pagdaghan ang mga turista sa Sugbo. Kini nagpasabot lang nga dunay dugang kita og negosyo niya ang mga Talisaynon. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Midaog nga mga local candidates sa Southern Leyte na proklamar na usab. Sa 32,210 votes, subling napili si Mayor Nico Mercado pagka-mayor sa Maasin City. Samtang subling napili pagka-vice mayor si Maloni Samaco, human makakuha og 32,968 votes. Ang managsuong Mercado ang napili nga muduma sa probinsya sa Southern Leyte. Naproklamar pag-usab isip gobernador si incumbent Governor Damian Mercado. Ang iyang manghod nga si Melay Mercado ang napili pagka-vice gobernador sa Southern Leyte, human makakuha og 32,751 votes. Ko nga ang among presidente nakadaog yun basta ang vice ang amo lang nga ang ilang plataporma nga gipanguhan sa mga katawhan nga madayon og mo barato ang paliton o di mo barato ang among gipangayo nga ma-increase ang sweldo sa mga tao nga libotar ni Lini kuan keep strong ug move on na lang Naman, panawagan support na lang. Support na lang ug kinsay makadaog nga presidente para walay samok. Gihingusgan sa Minglanilla Police Station ang mga programa alang sa ilang mga drug surrenderers, ilabi na sa ilahang drug rehabilitation program. Kining programaha ipatuman gikan sa tinguha nga aduna pay madeklarar nga barangay drug cleared sa lungsod. Ngayong baguhay lang, 18 ka mga drug surrenderers sa barangay Tulay sa lungsod sa Minglanilla ang nakakomplito sa ilahang drug rehab program sa barangay. Apan pahimangno sa kapulisan nga kanunay ang monitoring kanila aron pagsiguro nga din agyud sila mobalik sa paggamit sa illegal nga drugas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mas paspas nga pagresponde kung adunay alarma sa sunog sa dakbayan sa Talisay. Kini ang tinguha sa Talisay City Fire Station kaya adunay bagong fire truck nga niabot sa ilang buhatan. Sa niaging adlaw, gituyo sa pag-adto silang bagong fire marshal, Fire Senior Inspector Alvin Turion ang ilang central office sa Kauluhan. Kini aron makuha ang gihangyo nilang dugang fire truck nga gihatag sa DILG. Ang syudad aduna nakaroy upat ka mga fire trucks. Magtutudlo nga mialagad isip mga electoral board sa miaging eleksyon mihangyo sa Commission on Elections nga inaton ang 5 kaadlaw nga service credits nga gihatag kanila tungod sa ilang pagserbisyo sa piniliay. Si Chelo Valiana sa report. Musumada sa 8 nga to sa 8,500 pesos ang gidawat nga honorarium sa milangkob sa Electoral Board sa Dakbayan sa Mandawi. Apan kuhaan pa kini og 20% nga tax. Subay niini mihangyo si Florenda Velasquez, chairman sa Electoral Board sa Magikay Precinct, nga inaton ang gihatag nila nga service credits gikan sa 5 ngadto na sa 8 hangtod sa 10 ka adlaw. Iyang gipasabot nga makabawi-bawi na lang sila sa 20% nga gikuha sa kagamhanan kanila pinaagi sa buhis. Si Comelec among gingnan, si kanang sila si Les Ma'am Jackie ug si Ma'am Evelyn niya. Ang mo kuan man jud na mo approve ang superintendent. Samtang gipasabot ni Dr. Nympha Bongo, Schools Division Superintendent sa Mandawi City Schools Division, nga posible nga mahatag ang gihangyo sa mga magtutudlo. Apan miangkon nga adunay balaod nga naglatid nga 5 ka adlaw ang ihatag nga service credits alang sa mga magtutudlo nga moalagad sa matag eleksyon. Nanoy law nga nagkuan nga 5-day service credits pero I do not know if kuan kay gipahibaw usab ni Bongo nga misaad ang COMELEC nga ihatag ang honorarium sa mga magtutudlo nga nagsilbing mga electoral board 2 ka adlaw gikan karon. Katong mga non-teaching dili man to wala man to sila service credits pero gigrantan man sila og kuan leave credits. So maybe possible siguro na nga kuan depende ra gyud na sa ato ang higher office. Hinoon gipahibaw ni Jacqueline Riuyan, election assistant sa Mandawi City COMELEC nga gisugda na nila paghikay ang payroll alang sa mga electoral board nga nangalagad isip mga support staff sa bag-o lang natapos nga eleksyon. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bistak. Nakadapit sa pagtagad sa social media ang national costume nga gisulob sa kandidata sa Dakbayan sa Mandawi sa baguhay lang nga Miss Universe Philippines 2022. Ang sabong inspired nga disenyo ni Mark Barrioluche gikalbiliban sa mga netizen nunod sa kadetalyado o kamabulok kuniini. Si Barry Kinsalumad nga taga Daan Bantayan, miasoy nga nagsugod lang siya kaniadto isip usa ka choreographer ug nakitaan og potensyal sa paggama og mga costume human nag-viral ang festival queen gown nga iyang gihimo. Gustong pamatudan ni Barry nga bisan pa man sa isyu nga giatubang sa isabong karon, iyang gipakita nga ang sabong o tari kabahin sa atong kultura. Dugang niya nga ang istorya luyo sa mong disenyo namugna lang human siya nakamata sa tuktugaok sa manok. Sa sabong karon atong bagong generation siguro ang interpret nila sa sabong is di na maayo because of hitabo karon na sa source of violence diba tungod aning online sabong. Dugang mga kandidato midaog sa lalawigan sa Leyte ang giproklamar karon sa COMELEC samtang bagong napiling gobernador magpatabang sumabot administrasyon alang sa mga proyekto sa lalawigan. Ang detalye sa report ni Nico Serino.
Sa pagpadayon sa canvassing of votes sa Leyte Provincial Board of Canvassers kaganihang buntag, sa manual nga pamaagi na lang gihimo ang transmission sa uban nga mga resulta. Pipila ka mga lungsod nga nagkaaberya mihimo sa manual nga uploading sa resulta gikan sa ilang SD card paingon sa system sa PBOC. Ug human niini gihimo gilayon ang proklamasyon sa mga winning candidates. Giuna ang mga midaog isip board member sa lain-lain nga distrito. Sa mga kongresista giproklamar sila si re-electionist Congressman Ferdinand Martin Romualdez sa unang distrito. Si Romualdez ang kasamtangang majority floor leader sa konseho ug napangutana kung interesado ba siya sa posisyon sa pagka-House Speaker. Matud pa bukas siya niini. To the discretion and to the sound judgment of my colleagues in the House po. But if your colleagues is... It will be an honor to serve. Laing gipang proklamar ang kongresista sa ikaduhang distrito Lolita Karen Javier. Ingon man ang bag-ong Vice Governor Sandy Javier. Samtang si kanhi Energy Secretary Carlos Jericho Icot Pitilla ang napiling gobernador sa Leyte. Nagpasalamat siya sa mandato nga gihatag kaniya ug nang hinaot nga buligan siya sa katawhan. Matud ni Pitilla, tutukan nila ang panglawas ug implementasyon sa mga proyekto sa lalawigan. Provincial roads and hospital, very good ito hiralabot. That is the primary function of the governor. So tututukan na ito nga duha because that is your core function. And then pagkatima ito, the support that you can give to the various LGUs. Mipahalipay sab siya sa tataw nga kadaugan ni kanhi Senador Ferdinand Bongbong Marcos isip presidente. Matud ni Pitilla na istorya niya si BBM ug may mga gihangyo siya alang sa lalawigan. Malaumon siya nga mahatagan kini og katumanan sa umaabot nga administrasyon. I was not specific to him kung ano nga bulig kay General Manan. Ako laging sirang yang buligi kami. Leyte, kay taga-Leyte ka man gihapon. Ano niya sirang, paano kami hindi tutulong? Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Libuan sa mga gagmayng patigayon sa probinsya sa Sugbo nga apektado sa bagyong Odette nakabawi na. 59 biniini anaa sa dakbayan sa Talisay. Ani ang report ni Femari Dumabo. Kini ang gipaybaw sa Department of Trade and Industry Cebu Province. Nasuta nga 2,500 na sa mga gagmayng negosyante ang nakadawa sa tag 8,000 pesos nga hinabang gikan sa DTI sa ilang programang negosyo kits. 59 binini magpapatigayon sa dakbayan sa Talisay. This aligns with the DTI's Buy Local, Go Local campaign, which is geared towards inspiring optimism among our MSMEs. Matod sa business counselor sa DTI Talisay City nga dili lang di ay mga biktima sa bagyong ilang gitabangan. Sagad sa mga nagpatabang mga adunay sari-sari store. Pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program, which is kaning nga program is a response din nato siya para sa mga calamities, like for example sunog, baha, and kato sa bagyong Odette. Tungod sa programa sa DTI, hinahinay nga nakabangon ng patigayon sa dakbayan ug hinungdan nga daghan na nakaparenew sa ilang business permit sa dakbayan sa Talisay sugod nitong Enero hangtod na sa Pebrero. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Atensyon sa mga nabiktima sa mga katalagman sa dakbayan sa Sugbo nga wala pa nakadawat og ayuda. Gipasalig ni Mayor Michael Rama nga mahatag na ang financial assistance unya sa Mayo 13 subay sa pagkahumana sa eleksyon. Gimanduan sa mayor ang DSWS ug ang mga ugang buhatan sa City Hall nga mulihok na aron siguradong mahatag ang ayuda ngadto sa katawhan. Nahunong kini tungod sa election ban ug wala usab gisanong sa COMELEC ang apelasyon sa City Disaster Council nga ipadayon unta ang paghatag sa maong ayuda. I'm telling all members of City Hall official dump, including me, including those who are in the air condition. We will all go out and be part of the massive distribution.
sunog miulbo og milamoy sa usa ka balay sa Biliana Extension, Barangay Guadalupe, Cebu City. Nahitabo kini pasado alas 10 ganiyang buntag diin unang gilamoy sa kalayo ang ikaduhang dana sa konkretong binuyanan. Giimbestigahan pas mga bumbero ang hinungdan sa maong sunog apan matod sa usa sa nagpuyo sa balay nga posibleng kandila ang hinungdan sa sunog nga mibilin og mukaba sa 1.5 million pesos nga danyos. Wala katabok ang sunog sa bang establishmento human makaresponde ang daghang mga bumbero. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sa Eastern Visayas, bisan na humana ang eleksyon, papiling nakalerto ang kapulisan aron pagsiguro nga wide out ang mga mahitabo sa komunidad. Gikan sa lungsod sa Palo, sa lalawigan sa Leyte, adunay live report si Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, generally peaceful kung mahulagway sa mga opisyales ang nahitabong eleksyon dinhi sa tibok Eastern Visayas niadtong Lunes. Election officer sa Comelec Leyte Province, hapsay ug tunhay ra nga napahigayon ang eleksyon ni atong Lunes. May mga kakulian man nga nasugatan atol sa botasyon sama sa naguba nga makina apan dili kuno kini ingon ana kadaghan itandi sa miaging piniliay. Bisan sa dagan sa proklamasyon sa kandidato nga mananaog, paghulagway ni Attorney Antonio Gulay Jr. mas paspas kini itandi sa miaging mga eleksyon. Miyerkules sa udto na proklamar na nila ang tanang winning candidates. Samtang sa ilang bahin gihulagway sa kapulisan, hapsay og malinawon sa kinatibuk-an ang eleksyon sa tibok Eastern Visayas. Matud sa Police Regional Office 8, wala sila inatala nga mga untoward incidents ug election-related violence. Pasabot ni Police Brigadier General Bernard Banak, kaniadto may mga lugar sa miaging mga eleksyon nga dunay mga insidente. Mapasalamaton si Banak sa kooperasyon sa tanang sektor. Apan bisan kung nahumana ang eleksyon ug naproklamar ang mga kandidato, di gihapon muluag ang PNP sa ilang alert status. Lan, bisan ko nahumana ang eleksyon, magpabilin gihapon kini pipila ka mga restrictions tungod kay election period pa man hangtod sa Hunyo 8. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merodina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon.
Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Misdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.